गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली एंड फ्रेंड्स. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. वेलकम बॅक टू माय चॅनल वन्स अगेन. तर आज हा संडे, सो तुमकां सगल्यांक हॅपी संडे. आणि आज मदर्स डे हा, तर हॅपी मदर्स डे टू ऑल मदर्स इन्क्लुडिंग मी. आणि आता आमी वयताय मिसाक. तर आमी सगळीं न्ही हिंगा रेडी जावंक लागलाय मिसाक वचूंक. आणि गेले ब्लॉगान हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही की वेदर बरो आसल्यार विकेंडान आमी खंय आउटींग कोत्तेली म्हूण मिसाचे उपरांत. तर आज आमी मिसाचे उपरांत खंय वयपाची हाय आनी खंय वयपाची हाय तें तुमकां मागीर कळटलें. तर आतां हांव मातशें सकयल वचून चयता. आणि आतांच हिंगा शिजता म्हाजी चाव. आणि चाव जाता म्हणल्यार न्हू हांव रेडी करून घेता म्हाजे ब्रेड टोस्ट. स्टिशा आनी पर्ल सकाळची चाव पिनाय, सकाळी कितें तेमी सांजची पिनाय चाव. तर हांवें हिंगा म्हाका आनी स्टिफनाक कपान चाव घायला आणि आतां आमी दोगांय बसून कोत्ताय आमचें ब्रेकफास्ट. तर आतां मिसाक वचून येयली आणि आमी हिंगा आउटींग करून येयलाय मातशें. आमी येयलाय हिंगा पार्कान. आमच्या लागीं एक पार्क हा विक्टोरिया पार्क म्हणून. आमी येयलाय थिंगा. हिंगा न्ही फेर लागलेले हा. एवरी इयर थिंगा फेर लागता. तर ह्या पाटी चिंतले आज मदर्स डे बी हा, मातशें फेरान वचया आनी सेलिब्रेट करुया म्हणलें फॅमिलीचे बरा. तर आतां वयताय थिंगा. बेस्ट पर्ल अलिका पळय स्टिफन वयता थिंगा फुडें. तर गायज आतां आमी एंटर कोत्ताय फेरान. आनी हिंगा न्ही एंट्री फ्री आसलेली. जस्ट जर आमकां रायडान बिणी बसूंक जाय जाल्यार हिंगासल्यान कुपन घेवपाचें आसलेलें. तर आतां आमी हिंगा रावताय कुपन बाय करूंक. आनी हिंगा पार्कान न्ही म्युजीक चलतालें. तर आमकां उलोवंक मेळूंक ना म्हणल्यार आमी उलयली, पूण आतां म्हाका विडियोन घालूंक मेळूंक ना आमचे कन्वर्सेशन्स एन ऑल. तर देखून आतां हांव हिंगा वॉयस ओवर कोत्ता. तरी पासून तुमी एन्जॉय कराय आमचे व्लॉग जितले हांवें काडला. ओके. फेर बरें व्हडलें आसलेलें आनी जायती रायड्स बिणी आसलेली. आनी व्हडल्या रायडीन तर बाबा म्हाका चड भिरांत दिसता. हांव केन्ना बसना व्हडल्या रायडीन. आनी धाकट्या रायडीनूय आमी फोर्स कोत्ताय तेन्नाच हांव बसूंक घालता. आनी आज वेदर पळय गायज कितलो बरो हा. फूल सनी, जशें आमकां जाय आसलेलें पळय तसोच हा आज वेदर. आनी ही पळय दोगांय वयताय आतां व्हडल्या रायडीन बसूंक. आनी एमी रायड एन्जॉय कोत्ता म्हणसर आमी चिंतलें आमी आमची आयस्क्रीम एन्जॉय करुया म्हणून. तर आमी गेली आयस्क्रिमाचे स्टॉलार आनी थिंगा जायते डिफरंट फ्लेवर्स आसलेले लायक ब्लू कँडी, कुकीज, वॅनिला, स्ट्रॉबेरी एंड वॉट नॉट. म्हाका न्ही खंयची लायक जाली जाणा. आमी दोन घेयले, म्हाका एक आनी स्टिफनाक एक. तर स्टिफनान म्हाका चूज करूंक सांगलें. तो हांवें एक बनाना स्प्लिट घेयले आनी एक हांवें घेयले ट्रिपल चॉकलेट. आनी स्टिशा पर्लनी हितून बसला ह्या रायडीन. एक रायडीचें नांव कितें काय थ्रिलर हूंय. तो हितून तेमी बसलाय आनी म्हाका तो चोवनूच भिरांत दिसता. म्हाका खबर ना तेमी कशें बसताय म्हूण.
आणि गाईज फेर भोंवता भोंवता आमकां लागलेली मातशी भूक. तर स्टिफनान हिंगा हाडला हे चीज फ्रायज हूंय ते हाडलेले. कितें काय म्हणल्यार जेवणाचोय टायम जालोलो न्ही, म्हणून मातशी भूक अशी लागलेली. आनी हे फ्रायज बरे टेस्टी आसलेले हां. ती थ्रिलर रायडिसान देंवन न्ही आमी दोगांय मागीर गेली हे ट्विस्टर रायडीर. बरें एन्जॉय केलें आमी दोगांयनी आज हां. आनी हीच हे सगळ्यान डेंजर तर म्हाका ही रायड लागली. आनी हेजें नांवूय हूंय डेंजर झोन. आनी आमी लास्टाक हितून देखून बसली. तर गायज आतां फेर बिणी एन्जॉय करून चल्ली आमी पोतून घरा. गाडाच थिंगा पावलो. ते आतां पावले घरा आनी आतां हांव करूंक लागता म्हाजी कुकींग. हांवें आज चिंतला पनिराचे कितें डीश कोत्तलें म्हणून. पयलीं न्ही हांवें चिंतलेलें मटर पनीर कोत्तलें म्हणून, पूण आतां आमी फेरासान वचून येयलाय आनी ऑलमोस्ट खूब लेट जाला. तर हांव आतां क्विक अशी जावपाची खंयची एक पनिराची डीश करूंक सोदता. आनी तें कितें जाणा, पनीर भुर्जी. आमी एग भुर्जी कोत्ताय पळय तशेंच पनीर भुर्जी बी जाता. तर हांव तुमकां आतां दाखयता हांव पनीर भुर्जी कशें कोत्ता म्हणून. ओके, तो पनीर भुर्जी स्टार्ट करुया. आनी आतां सगळ्यांची पयलीं हांव घालता आमचे जिरे म्हणजे चॉप ऑनियन. एका आतां बरें हालयता आनी मातशें सोते जावंक दिता कांद्याक. तर आतां कांदे न्ही सोते जाले बरे. आनी हांव हिंगा घालता हे चॉप फायनली चॉप टोमॅटोज. ते घालून मातशें टोमॅटो सॉफ्ट जावंक दिता. टोमॅटो मातशे सॉफ्ट अशें जाले. तर हांव हितून न्ही घालता एक दोन मसाले. कितें काय जाणा, हे बेसिक मसाले जस्ट सॉल्ट, चिली पावडर थोडी आनी घालता, टर्मरीक पावडर थोडो घालता, धनिया पावडर म्हणल्यार कोरिएंडर पावडर थोडोसो घालता, वो गरम मसाला पावडर. ओके, आनी एका दिता बरो मिक्स. गॅस फास्ट केली. भूक लागला आता राव वेट नाव फेर एन्जॉय केले न्ही. आता मातशें राव आहे इट समथिंग एल्स क्विकली जाता देखून. तर हांवें हे कितें सांगता ते मटर पनीराचे प्लॅन कॅन्सल केले. कित्याक म्हणल्यार तितून चड टायम लागता आसलेलो. हे मातशें बेगीन जाता म्हणून मटर पनीर केन्ना नेक्स्ट टायम करुया. कितें गो मटर पनीर पलाचे फेवरेट आनी स्टिशाचे फेवरेट कितें जाणा, हे बटर पनीर सगळ्यांचे एक एक. आनी पालक पनीर both of us दोगांयक लायक. she didn't used to like before, yeah, but now she likes it. palak my favorite now. तें हांव एक दीस शेअर करतले तुमचे बरोबर. नुस्तेंय न्ही आमचे घरान काबार जाला. हाडून दवरलेले ते सगळे नुस्तें काबार. आतां वो स्टिफन सांगतालो मंडेक नाजाल्यार ट्युजडेक वचून हाडटलो म्हूण हिंगा बर्मिंगहाम सिटी सेंटरान.
हांवें सांगलेलें न्ही हांवें थिंगासल्यान हाडटाय नुस्तें सो थिंगासल्यान हाडटलो तो मागीर तेका हांवें सांगलां वयता तेन्ना तुवें मातशें एक हें कर म्हूण व्हिडियो काड म्हूण फीश मार्केटाचो ते काडटा जाल्यार ओके से माझा मसालो कितलो बरो जावन येयलो न्ही बरें टोमॅटोजूय बरें सॉफ्ट जालाय आनी बाकी सगळे हांवें जे मसाले घायलेले पळय पावडर्ड मसालाज ते सगळे बरें भाजून येयलाय तर आतां हांव कितें करता जाणा हितून घालता खंय गेलें तें काडून दवरलेलें तें घालून ओके हे हा फ्रोझन गार्डन पीस फ्रोझन पीज एक गार्डन करते ब्रँड आनी फ्रोझन पीज हे आजदासान हाडटाय आमी तर हे घालता हितून हांव थोडेशे फ्रोझन पीज आनी घालता आनी बरें मिक्स दिता आता न्ही हे पीस तर फ्रोझन पीस चड हे आसना कितें काय म्हणल्यार तेका चड शिजोवपाची गरज आसना तरी पासून हांव हेका धांकून एक 5 मिनिट्स अशें कूक करतले ओके आता चेया आमचे पीस मातशे शिजलाय बाय मसालो आनी बरो भाजून येयलो आनी पीजूय मातशें कूक जालाय आनी आतां न्ही हांव आनी पर्ल डिबेट करताली हांवें मातशें वगत तुमकां सांगलेलें पळय मातशें वगत पयलीं हे गार्डन ब्रँड हा म्हणून एक्चुअली पर्ल इज रायट See, here it says by Asda. Asda is a brand. Garden. Yeah. They just call it garden peas, just like this one, because they just grow it. ओके फायन आय मिसअंडरस्टूड म्हाका दिसलें गार्डन इज अ ब्रँड आनी हे आजदा ही सेल हांवें पूण म्हाका इतलें क्लिकूच जावंक ना सो पर्ल इज रायट आतां हांव हितून कितें करता जाणा हे मातशें कूक जालें हितून आतां घालता हे पळय पनीर कट करून हांवें तेका मिक्सरान मारला म्हणून मातशें मारूंक जाय चड मारलें न्ही मिक्सरान पेस्ट जातलो पनीराचो सो म्हाका अशें जाय असो टेक्स्चर जाय चय कोस असो हां तर अशें करूंक जाय आनी हितून हांव घालता हे पनीर घालून दिता बरो मिक्स से आता हांवें बरो मिक्स केला न्ही तर आतां हाका धांकून दवरतले फॉर अरावंड 5 मिनिट्स चड एका शिजोवपाचें न्हू नाजाल्यार पनीर अशें रबरी जाता न्ही चड शिजयल्यार तेका लागून तो आतां एका 5 मिनिट धांकून दवरता चल आतां म्हाजें पनीर जालें पनीर भुर्जी आय मीन पनीर भुर्जी इज रेडी बरी सॉफ्ट आनी यम्मी अशी जाला ओके जेन्ना टायम ना न्ही तेन्ना पनीराचें हांव येस डीश कोत्ता सो हेका चोवन आतां हांगरी फील जालें परतून राव गो थिंगा दवरला हांवें हें पराठा फ्राय करून गरम जाता ओके गरम जाता म्हणल्यार हांवें तो गॅसूच ऑन करूंक ना म्हाका हितून म्हाका कोणनाच गॅस ऑन हा ऑफ हा कांय कोणनाच केन्ना ऑन आसता आनी हांव चिंता ऑफ हा केन्ना ऑफ आसता हांव चिंता ऑन हा ओके तर म्हाजी भुर्जी जाली आनी हांव हिंगा कोत्ता गॅस बंद ओके फ्रेंड्स तो आजचो व्हिडिओ हांव हिंगाच एंड कोत्ता आनी तुमकां आमचो व्हिडिओ आजचो केसो लागलो प्लीज कमेंट करून सांगाय आनी जर बरो लागलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय ओके आनी आज हा मदर्स डे हांवें पयलीं बी सांगला तुमकां तर आनीक पाटी आमी विश कोत्ताय Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all the mothers out there. Okay, bye. Bye.